Ayan guys, meron naman tayong jelly colore. So gabing gabi to guys. Ayan. Meron tayong napimis na. Ayan, so kailangan natin i-reset guys na manual. So di natin nadaan sa scanner guys. So ito mamanual natin guys kung paano yung manual. So basic lang po ito guys. So DIY. Ayan, nakita ninyo yung tools niya yan guys. Ayan. So dyan tayo sa may menu niya. Ayan, sa right side sa may manibela. Ayan. Ayan tayo sa tape. Tapos punta tayo sa may vehicle yan guys. Ayan, kita ninyo yung interval. Mileage niya guys. Ayan, servicing. Yan, dyan tayo mag-kuhan guys. Mag-okay dyan. Sa interval niya, distance interval. Yan, so return na. So yes. Ayan, so okay na guys. So lalabas na yan guys. Mamaya. Yan, so yan guys. 10,000 na mileage na ang remaining. Yan, natatakbo niya guys. Next niya servicing guys. Ayan. So okay na. So ganun lang po ka-basic yan guys. Kung paano mag-reset ang ating jelly colore. Ayan. So yan lang po. Ayan o. Basic lang po yun guys. Ayan. So iyak mo natin at i-on. Kung meron pa guys. Esos wala na talaga guys. Kung fuel na lang kulang. Maraming salamat po sa manonood. Sa Mario's Garage lang po. Bye bye.